Curso intensivo de podcast en G-Dance Academy. 100% online, 2 módulos, certificación digital, aula virtual. Producción, edición, marketing, monetización y grabación. Curso intensivo de podcast en G-Dance Academy, plataforma educativa online. Hello, hola amigos y amigas a Literatura Actual con su servidor Darío Aguilar Peregrina and my co-host Stacy Hawks. Welcome back, Stacy. Thank you, Dario, and welcome to our guest, Brenda. Hi, Bienvenida, Stacy. Brenda. Muchas gracias. Hi, Dario and Stacy. Thank you for having me here. It's always a pleasure to see you guys. Gracias por invitarme aquí. Siempre es un placer estar con ustedes. The pleasure is ours, Brenda, and also we are very happy to having you today. So, amigos y amigas, vamos a hablar el tema de este día con esta gran escritora, Brenda Rachki, la cual ya la conocieron un poco en el Festival Indie que tuvimos y ahora pues nos toca conocer un poco más acerca de su trabajo, por lo que vamos a tocar el tema de las novelas de horror. Today, we're going to talk about Brenda's work. As you know, we already met her in the Indie Congress in the last weeks. So, Stacy, can you start please with the questions? ¿Puedes empezar con las preguntas? Absolutely. So tell us, Brenda, what is your favorite horror book or books? Oh, well, that is a very hard question. I feel every time I read a new horror book, I'm like, this is my new favorite. So I'll name my top 5 in no particular order, if that's all right. So I think it would be Things We Lost in the Fire by Mariana Enriquez, The Devil Takes You Home by Gabino Iglesias, Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke by Eric La Roca, We Have Always Lived in the Castle by Shirley Jackson, and Tales of Love, Death, and Madness by Horacio Quiroga. Those are my definite top 5. Some great reads for sure. I love the one about the house and the fire because I read that one as well, and it was really just, I mean, there's something different about that book, and I feel like it was more of a movie in my head, and I really I wish it was on the screen. I agree completely. Amigos y amigas, traduciendo esta parte, Stacy acaba de preguntarle a Brenda cuáles son sus libros favoritos. Para ello, Brenda nos dio una lista de diversos escritores por los cuales yo veo que Stacy ya conoce, o Stacy already knows one of them, and es increíble, ¿no? A final de cuentas, es esto de la literatura, cómo nos lleva a conocer diferentes autores. So, Brenda, the next question for you, could you tell us more about why did you start writing this genre? ¿Por qué empezaste en este género? It's very hard to describe, but in many ways, I feel like horror chose me. The first story that I ever wrote was definitely horror, even if it wasn't intentional. And I don't know, like, then I stopped writing for some time. And when I returned to writing,
I thought I was writing magical realism. So I went to my first ever workshop and I told my mentor with excitement, "What did you think about my magical realism piece?" And he stared right into my eyes and he said, "You know, this is horror, right?" And it just clicked. That was like an epiphany. It was like a defining moment for me. I was like, he's right. I actually write horror. And I just embraced it, and then I started studying the genre and I became a better writer for it. Bueno, pues en muchas maneras yo creo que el horror me escogió a mí. Mi primer cuento que escribí era horror, aunque no era tan intencional, lo escribí a los 12 años y después dejé de escribir un tiempo. Y cuando decidí ya escribir seriamente y tomar un taller, llegué con mi mentor y le dije que qué opinaba de la pieza de realismo mágico que le había entregado y me miró directamente a los ojos y me dijo, tú sabes que lo que me entregaste es una pieza de horror, ¿no? Y para mí fue muy revelador, fue muy chistoso porque siempre había encantado el horror, pero no me pensaba a mí misma como una escritora de horror hasta ese momento. No, absolutamente, Brenda. Pues es increíble estas inspiraciones, sin duda, que nos ayudan mucho a conocer pues, lo que lleva un proceso, ¿no? De escritora, de escritor, y pues cómo cosas simples pues, nos llevan a imaginar, ¿no? Guys, I'm talking with Brenda. In this case, as you know, your imagination can come from any source. In the case of Brenda, these stories, these advices that she received when she started writing are so inspirational, no? So the next question, please, Stacy, for this great author. The next question, Brenda, is are you working on a new book? And if so, what can you share with our viewers? Yes, I am actually. It's very tiring, but I also love working on books. It's almost like assembling a puzzle. My novel that I'm working on is it's a gothic horror novel about a woman who gets pregnant, but something is wrong. She starts seeing things, something is not right. She's in a lot of pain, and so she gets convinced that she has to go to live in her in-laws hacienda, where there is a very good doctor, and but it's outside of town, and everything seems like it's getting better, but in fact it's getting worse. She discovers a terrible family secret, and like just like last time, I have here my blueprint that I use all the time because I can't imagine spaces. So Those it lives in blueprints my are awesome. The blueprints are awesome. I mean, I've got to say that's the greatest thing I have seen in all my time doing podcasts. I mean, if you want to do spatial awareness, do a blueprint, y'all, because that's really cool. Thank you. It's been very helpful. It's a lifesaver, I have to admit. No doubt. Sí, estoy trabajando en una nueva novela. Es una novela de horror gótico donde una mujer queda embarazada de su esposo, pero algo está muy mal. Ella ve cosas, de repente está lastimada y no sabe por qué. Y decide que lo mejor es ir a la hacienda de su familia política, y ahí pues todo parece estar yendo mejor, tiene mejor acceso a la salud, pero de pronto descubre un terrible secreto familiar y tiene que tomar una decisión. No, wow, o sea, amigos y amigas, o sea, a final de cuentas, Brenda nos presenta esto, este mapita pequeño pues, para ver cómo es esta formación de su historia, y sin duda, pues va a llamar mucho la atención ese proyecto. Without doubt, Brenda, your project, I think, is going to be great. You have a lot of imagination, I see, and also I see a lot of passion in your work. When writing that kind of list, that kind of things are very inspirational, no? And now
the next question on my case, en mi caso, la siguiente pregunta sería, ya hablamos de los libros que te gustaron para escribir este horror. Ahora podemos hablar, can we talk about who were your inspirations for writing, specifically authors? ¿Cuáles fueron tus inspiraciones para escribir, específicamente autores? Yes, I think as with everything, my inspirations have been changing over time. One that has been consistent, though, is Lemon Snicket. Of course, in some ways, I've outgrown a series of unfortunate events, but I love his voice, the author intrusions, and the humor in the story. And more recent inspirations, I think, have been the incredible Gabino Iglesias, who uses a lot of Spanglish in his work. And it's a feature that I'd seen in literary books, but never in horror before. And I'm also very inspired by Eric La Roca, who pushes the boundaries of horrors in ways that I've never seen before. But there are many, many more that I look up to as well. Okay. Sí, bueno, Darío, como con muchas cosas, yo creo que las inspiraciones van cambiando con el tiempo, pero uno de los que ha permanecido como más constante es Lemony Snicket, con su serie de eventos desafortunados. Pues es una serie de libros para niños, pero me encanta su voz, el humor negro y la voz del autor, que es intrusiva en momentos claves, que eso le agrega aún más humor a su obra. Y de inspiraciones más recientes, pues yo creo que es Gabino Iglesias uno de los que más ha influido en cómo escribo, especialmente refiriendo al lenguaje. Él usa mucho el Spanglish, que es algo que pues a mí me encanta y que también como que abrió la puerta para que los demás podamos hacer lo mismo en el horror. Y también me ha inspirado mucho Eric La Roca, que trasciende las barreras del horror en formas que no había visto antes. Lo recomiendo muchísimo. Ya lo escucharon, amigos y amigas, o sea, al final de cuentas, Brenda nos da estas inspiraciones, nos lleva a este camino, como su escritura se ha formado por estos escritores. On my case, Brenda, Lemon Snicket, I love the adaptation with Jim Carrey. The first adaptation. Later, the Netflix adaptation was great also, with Neil Patrick Harris. And I agree completely. Again, the inspiration can come from any source. In this case, you took the horror part of the Lemony Snicket books. In my case, I was more to the adventure one, but at the end of the day, the inspiration, ¿no? So, esta inspiración, sin duda, o sea, te lleva pues, a crear estos mundos. Y es por eso, pues, final de cuentas, pues, por eso tenemos aquí esta gran escritora, amigos y amigos. Stacy, can you ask another question, please? Sure. So, if you could co-author a book with anyone, who would it be and why? You know, a part of me thinks that I would love to collaborate with someone, but another part is so used to working on my own that I fear I would end up finding my collaborator. I don't know. But I think I would like to work with Elizabeth Hand. She wrote the Wielding Hall and the authorized sequel to The Haunting of Hill House, which is called The Haunting on the Hill. And I think she seems like a very strong and intelligent person, and very capable of straightening the plot if it loses its rails. And but I also started thinking that maybe it would be interesting to collaborate with someone who writes outside the horror genre, because they could potentially bring literal fresh eyes to the table. Pues bueno, por un lado, la verdad es que he estado trabajando tanto tiempo sola que no sé si funcionaría colaborar con alguien. Tal vez terminaría peleándome con mi colaborador, espero no. Pero yo creo que me encantaría trabajar con Elizabeth Hand. Ella escribió el Wielding Hall
y está escribiendo la secuela autorizada de La maldición de Hill House, que se llama The Haunting on the Hill, un embrujo en la montaña. Y la razón de esto es porque parece una persona muy inteligente, muy fuerte, muy capaz, que puede darse cuenta rápidamente cuando algo no está funcionando en la historia y ayudar a arreglarlo. Pero también pienso que sería muy interesante colaborar con alguien que no escriba horror, pero esté abierto a ello, obviamente, porque yo creo que podría traer una perspectiva muy fresca a cualquier proyecto. Una diversidad sin duda de palabras, a diversity of words, a diversity of genres at the end of the day, ¿no? Sin duda, amigos y amigas, o sea, Brenda nos está diciendo aquí, amigos, pues ahora sí que también acérquense con ella. Al final vamos a dar las redes sociales de la autora, pero, o sea, aquí está la oportunidad también para ver cómo podemos compartir nuestros conocimientos en géneros. On my case, well, with the fantasy, Stacy, I think we do with the historical fiction and horror, I think it could work. It would be a very interesting story, una historia muy interesante. And also, of course, creating what's the best story, no? A great story with great characters. On my case, with Stacy, I'm going to give the example. She writes phenomenal characters based on real life. So it would be very nice you two, Stacy and Brenda, to collaborate. Sería muy interesante verlas colaborar. O sea, a final de cuentas, es esto de los géneros, ¿no? Por eso, la siguiente pregunta, Brenda, quiero tocar, antes de una pausa comercial, creo, es, ¿cuál fue el momento? When was the moment that you really thought the horror genre is for me? ¿Cuál fue ese momento en que dijiste el género del horror era para mí? When was the moment? Well, I'm not sure. I think one of the moments was the one that I shared about the mentor telling me I was writing horror. But even before that, I always gravitated towards the horror part of things. And I always like to get ideas for my stories. I always used to think, like, even before being conscious that I was writing in the horror genre, that I was like, there's something wrong with that. And then then the story would come from that thought. Like I would be just, eating a meal with someone, and then I would be like, oh, that waiter, there's something wrong with him. And then I would come home to type what was wrong, like in my mind. And and yeah, I started realizing that, like, my favorite books, I've always liked to read outside the genre, and I started to realize that I think it was when I tried to write science fiction that I realized I wanted the horror part of the science fiction. Like, I used to read a lot of Jeff Vandermeer, and then I read Dune, and I was like, why do I like Jeff Vandermeer so much and I hate Dune? And it was like, oh, I guess it's not the science fiction that attracts me, it's the horror. Bueno, Darío, la verdad es que uno de los momentos es el que ya compartí con mi mentor, pero desde antes, pues para tener cualquier idea para una historia, siempre pensaba, ¿qué está mal con esto? O sea, estaba en una situación completamente normal y pensaba como, hay algo mal con esa persona, aunque no fuera verdad, como que ahí hacia allá va mi imaginación siempre. Y después empecé a tratar de escribir ciencia ficción y me di cuenta de que me gustaba mucho un autor que se llama Jeff Vandermeer, que es el que escribió Annihilation y el que escribió Born y tiene muchos más. Y luego leí Dune y me di cuenta de que no me gustaba para nada Dune y me encantaba Jeff, y empecé a analizar y me di cuenta que la parte de terror que usa él es lo que me gustaba, y entonces me volví a acercar hacia ese género, y es cuando me di cuenta de que lo que me gustaba era el horror.
Ahí está, amigos, ahí está. O sea, Para ahí horror está. de mis padres. No, the horror of the parents. No, no, no. Obviously, no, 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 obviamente no. Pero, o sea, a final de cuentas, o sea, Brenda, en serio, sin duda, pues qué inspirador esto que nos comentas. Y ahorita que tú mencionas, o sea, a final de cuentas, pues hablas de tantas fuentes de inspiración que digo, oye, pues realmente Dune sí tiene un poco de horror. Dune has a little bit of horror, but I haven't heard a lot, I think. Also, well, the other works that you mentioned are really frightening. The Haunting of the House Hill. I think they have an adaptation on Netflix, I think. Yeah. Correct me if I'm wrong. Yeah. Y hay muchas otras adaptaciones, o sea, a final de cuentas estás diciéndonos tantas fuentes y cómo las conectaste, o sea, es impresionante. Brenda, Stacy, we're going on a commercial break, but we're going to return. Vamos a regresar, amigos, en un momentito más con Brenda. De regreso, amigas y amigas, estamos de regreso aquí en Literatura Actual. We're back on Literature Today with my host, Stacy Hawks, and myself, Darío Aguilar, Peregrina. Amigos y amigas, estábamos platicando hace un ratito con Brenda acerca de todas esas inspiraciones que llevaron a esta gran mujer a escribir este horror. Y bueno, pues este horror de las historias del género, no crean que el otro, ¿no? Pero sin duda, o sea, Brenda, agradecemos en serio todo esto que nos has compartido. And now I want to add some questions because we already ran out of questions. Or Stacy, do you have another one that you would like to ask? ¿Te gustaría preguntar otra más?
Sure. I mean, so Brenda, I know that you're an indie author like me and Dario. What has been your biggest challenge as an indie author, do you think? Oh well, it's been I've published through indie publishers, and I think the biggest struggle is the sometimes the time management, sometimes the like some things are out of your control, and the publisher is very small. So like for example, with my last story was published with Voices from the Mausoleum, and it's run by just one person. So she got very sick, and she ended up in the hospital, and then she had to push the publication date forward and forward, and then when she finally managed to publish it, um, the printer, which I won't say who it is, but the printer started like doing very awful stuff, and she had to pull them out. So I think that's one of the biggest struggles, like that you have to work with less resources, less people, and but I think one of the strengths is the big community that is always there to back you up and to help you. And like there were no resources for marketing, and a lot of people helped us to spread the word out, for example. So I think it's a very, very beautiful community, but the downside is the lack of resources that sometimes we find. Absolutely. And that first book is definitely a learning experience for sure. Like we learn what is available, what's not available, and who can help us. And it's always great to have the writing community there to kind of back us up and help us from time to time. So I'm glad you were able to get everything out, and looking forward to your next book for sure. Thank you, Sin, Stacy. Sí, pues sin duda alguna, ¿eh? Tantito interrumpiendo, Brenda, traduciendo la pregunta de Stacy para nuestro público, le preguntó Stacy a Brenda cuáles fueron tus retos para esto de la publicación como una autora independiente. Y bueno, pues nos contaste con mucho gusto, danos más detalle al respecto. sí, no, claro, Darío, que la verdad uno de los mayores retos es que pues uno no cuenta con tantos recursos como los que les gustaría, y por decir la editorial es muy pequeña, la maneja una sola persona, entonces pues dependes de eso, ¿no? Y en mi caso, esta persona se enfermó y después tuvo problemas con la imprenta, y pues hubo muchísimos problemas, pero también descubrimos que hay una comunidad muy grande de escritores indie que se apoyan entre ellos siempre, bueno, entre nosotros, y nos ayudaron muchísimo con el marketing y a esparcir la voz de este nuevo libro, y fue una experiencia muy grata al final. Pero pues sí, encuentras luego muchas rocas en el camino, como en cualquier lugar, yo creo, pero pues sí. No, estoy completamente de acuerdo. I completely agree with you, Brenda and Stacy. The challenges of being an indie author sometimes you think are very difficult, but at the end of the day, I think it's our work that matters, no? The quality of our work and also the passion that we made this, no? Again, I like to point with Stacy with the Dividing Reach series. It's made with a lot of passion. O sea, está hecha con mucha pasión las historias de Stacy. O sea, sin duda es para tocar eso, ¿no? Y luego lo que mencionas, Brenda, acerca de el apoyo de la comunidad, the writing community. The writing community, without a doubt, it's very helpful on X, not formerly Twitter. O sea, a final de cuentas, esas personas son muy buena onda y te ayudan, ¿no? Para estos procesos. En mi caso, puedo decir otra vez, Stacy fue una de las que me apoyó. Stacy was one of the persons that really helped me when giving me advice. So, also, I want to thank the current guys. Also, I want to thank them. Titi Banks, Mario Del Olio,
AC Merkel and Halo. They really helped me with this, the translation, ¿no? Y sin duda, bueno, pues estos retos son interesantes, Brenda. Para concluir ahora sí nuestro programa, pues se nos ha ido, la verdad, muy rápido, y también, perdón también por fallas de su servidor. Sorry again for my mistakes with my internet and also with the quality of my today tablet. The last question, Brenda, la última pregunta para ti, y me gustaría que le dijeras, ¿qué consejo, what advice would you give to anyone for writing horror? ¿Cuál es tu consejo para aquellos que empiezan a escribir el género del horror? Well, I think my main advice, especially in horror, is to read. I advise to read Writing in the Dark by Tim Wagoner. That book was a life changer because usually the structures that work on normal adventure books and all the other genres don't work with horror. Like they always tell you to have a very active main character. In horror, it's okay to have a passive character because they are a victim. They tell you to like have the your character, like fight stuff and win. Like it's okay if they lose. It's okay if if they die. Like the readers won't be upset. And it was very hard at the beginning. When I read normal craft books, I was like, well, something is not clicking, and that was exactly it. So like if you don't have access to that book, it's okay, just study the structures of other horror books, but be conscious that it's going to be different than normal books. Bueno, pues mi consejo es, si pueden conseguir el libro de Escribiendo en la Oscuridad de Tim Wagoner, háganlo. Es el mejor libro sobre escribir horror que he encontrado en mi vida. Pero si no tienen acceso a ese libro, está bien, solo estudien las estructuras de cuentos de horror o novelas de horror, estando conscientes que es muy diferente a los libros normales, donde el personaje principal tiene que tener este rol muy activo y tiene que superar sus retos. El horror es justo como en Stranger Things, de que es el mundo paralelo, ¿no? Entonces es justo todo lo contrario. O sea, puede ser un personaje muy pasivo, al final es una víctima, estás ahí para verlos fracasar en vez de triunfar. Y aunque sobrevivan, tienen que estar pues muy afectados al final, si no tus lectores se van a enojar. Entonces, pues sobre todo eso, ¿no? Saber que es un género raro, diferente y que para ser efectivo tiene que hacer su propia cosa y lo tienes que dejar. No, sin duda, Brenda, completamente de acuerdo con lo que dices. O sea, al final de cuentas, lo que hemos tocado, Stacy y yo, Stacy and I, we already talk about this. It's the researching, the investigation, all the work you have to do for writing these stories, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que nos das esta inspiración enorme de este libro que nos mencionas, amigos y amigas. Si se perdieron lo que dijo Brenda, se lo perdieron. No es cierto. Van a poderlo ver en la transmisión. If you missed the book that Brenda was recommending, sorry, you already lost your opportunity. No, it's a joke. You can see it on the repetition of this great program. Sin duda alguna, bueno, al final de cuentas, tú tienes toda la razón, Brenda. Esta investigación de los libros y pues agradecerte de nuevo, Brenda, por esta oportunidad que nos diste de entrevistarte. Estás invitada, como siempre, aquí a tu programa. Ahora sí que nuestro programa funciona, es cierto. Our program, you're already invited again, you want. O amigos y amigas, o sea, están también ustedes invitados para estar en este gran programa. You're already invited to this program of Literatura Today, so we can know your stories. Brenda, tus redes sociales, please, your social media. To add for the public.
I'm on Twitter as Ratchik _1313. I'm on Instagram as Brenda Ratchik Writes. And I'm on Goodreads as Brenda Ratchik, although I post almost every day because that's the place that I save my to be read books, and some people tell me that I clog their timelines. So beware if you follow me there that I do that. En Twitter estoy como Ratchik-1313. En Instagram estoy como Brenda Ratchik Writes. Y en Goodreads estoy como Brenda Ratchik, pero la verdad es que posteo mucho ahí, entonces tengan cuidado porque diario agrego libros que quiero leer para pues tenerlos ahí cuando se necesiten, entonces les aparece a las personas demasiado seguido mi actividad. Muchas gracias de nuevo, Brenda. Stacy, your social media, please, for the public again, also. Yes. So you can follow me in a couple of places. You can follow me on the Writing Wall on Twitter at the Writing Wall, and for Instagram at Writings on the Wall 85. Or you can follow us at Dividing Ridge Books on Instagram at Dividing Ridge Author, or on Twitter at DRidge Books. Ya lo escucharon de Stacy Hawks, pueden encontrarla ahí todo su trabajo en Twitter e Instagram con Dividing Reach Book Series y también The Writing Wall Podcast that is going to have a new episode soon. Va a tener un nuevo episodio pronto de Writing Wall Podcast, también se lo recomendamos. Y bueno, pues yo soy su anfitrión, Darío Aguilar Peregrina, pues ya me conocen, aquí estamos siempre a sus órdenes. Y muchas gracias de nuevo, Brenda. Thank you again, Stacy, Brenda, for this great evening, and see you next time, amigos. Nos vemos la próxima vez. Thank you so much. I never made it.